Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa kita dinhi sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 nga nag-ingon: Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, mas hait pa sa espada nga duhay sulab, ug modulot kini sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhatan nga matago, ang tanan binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon na kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, nini nga takna sa kagabhion kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Paubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong paglimpyo kanamo sa tanang kahugawan gikan sa mga datong huna-huna nabuhat ug nalitok. Nga di mahimo kaming angayan sa pagpakig fellowship, pagpakig sandurot nga kanimo karon. Uban niya ang mga lagat, tagay kong dugang kaalam, Father God, sa akong pagdala o pagtudlo sa imong pulong. Salamat nga mahimaya ang imong ngalan, bisa man niining mubo nga panahon, nga diin kami magkatuon sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan, no? Karon nga kagabhion ato kini siyang pagatun-an ang spirituality. Spirituality is the absolute status of the church's believer whose soul is filled with and controlled by the Holy Spirit, and who is thereby in fellowship with God. Naghisgot kini siya mahitungod sa usa ka magtotoo nga puno sa balang espiritu, gigiyahan sa balang espiritu, ug usa ka magtotoo nga adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios. Now diri sa number 1, mahimo lamang kitang spiritual sa dahang kita walay usa ka sala nga atong gitago, kundi atong gihimo ang sala diya pinaagi sa pagkumpisal o pagsugid ngadto sa atong buhit nga Dios. Sumala pa sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon nga kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Ug mao kana ang una dinha nga giskutan, no? Buot pasabot, gikinahanglan gayud nga no unconfessed sin in our life. Number 2, living in righteousness and holiness in time. Nga niya nga panahon, nagkinabuhi ikaw nga balaan, matarong. Kaya dili man pwede nga mahimo kitang spiritual kung aduna kita isala. Mahimo lamang kitang spiritual when there is no sin in our lives, no? So, living in righteousness and holiness in time. Number 3, walking in fellowship with God. Buot ipasabot nga nagkinabuhi kita nga nagalakaw nga may pagpakigsandurot o pagpakigambitanay sa Dios, no? Makita nato kana siya sa Genesis 5:22 ug bisa man sa Genesis 6:8 ug usab sa Job 1:1. Di nagahisgot kini siya mahitungod sa mga Bible characters, particularly sa kinabuhi ni Noah o bisa man sa kinabuhi ni Job, no? Nga sila nagkakinabuhi nga nagalakaw diya sa kabubuton sa Dios. Kinabuhi ni Enoch, kinabuhi ni Noah, o kinabuhi ni Job. Ug sama usab kanato kung kita nagkakinabuhi nga uyon diha sa kabubuton sa Dios,
nagalakaw kita diha sa pagpakig-fellowship nga na kaniya, nan mo ka lang giskutan din sa number 3, walking in fellowship with God. Number 4, empowered and filled with the Holy Spirit sa Ephesians 5:18, no? Buti pa sabot nga dili pwede nga mahimong espirituhanon ang usa ka magtutuo kung dili siya puno sa balaang espiritu. Usa ra gyud kabutang nga nganong spiritual siya ug kana tungod kay ang balaang espiritu naga-empower niya, nagagahom kaniya o nagagiya kaniya. Number 5, nagapangalagad sa Diyos, serving God through His power and will. Usa ka magtutuo nga wala nagsalig sa iyang gahom, wala nagsalig sa iyang kusog, kundi nagasalig lamang diya sa gahom sa Diyos, sa kabubuton sa Diyos. O busa diya sa Sikaraya 4:6 nagaingon, nga siya nagapangalagad, dili pinagi sa iyang kusog, dili pinagi sa iyang gahom, kundi dili pinagi sa gahom sa Diyos, the power of God. Now, number 6, mao na kining gitawag na to application of God's word in time. Gina-apply na to ang pulong sa Diyos sa atong pagkinabuhi matag karon ug kunya. Now, we have 2 power options. Duha lamang ka power options ang aniya kanato. Two divinely ordained functions provided to every church-age believer for executing the spiritual life. Unsa man kining duha? Ang una niini kining gitawag na tog the filling of the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit that empowers the soul of the church's believer and enable him to execute the unique spiritual life. So, buti pasabot nga ang pagkapuno sa balaang espiritu, naghiskot kini siya sa ministeryo sa balaang espiritu aron nga kita iyang gamhan or pagagamhan niya ang atong kalag o kita maghatagan niya og kusog o kagahom nga din ma-execute na to ang pinasahi nga espirituhanon nga pagkinabuhi. Kasi ang feeling of the Holy Spirit, mao lang gid na siyang pamagi nga diin mahimo kitang usa ka espirituhanon. Kung wala kita gigamhan sa balaang espiritu, nan wala kitay power. So dili kita dynamics, dili kita spiritually dynamics. Mahimo lamang kitang spiritual dynamics because of the Holy Spirit's power in our lives. So kung nagagahom ang balaang espiritu sa atong kinabuhi, mao kana maka-execute kita sa ginatawag na to unique nga espirituhanon nga pagkinabuhi. Number 2, when filled with the Holy Spirit, the believer is in fellowship with God and under the control, influence, and mentorship of the Holy Spirit. Mao ka nang giskutan din sa John 14:26, John 16:13-15, o bisa man sa Ephesians 5:18. Buti pasabot nga kung ang usa ka magtutuo, puno sa balaang espiritu, kana nga magtutuo, sigurado gyud nga ana siya sa pagpakig sandurot, pagpakig ambitanay o pagpakig fellowship kauban sa Dios. Og tungod niya na under siya sa control or influence and mentorship and leadership of the Holy Spirit. Mao ka nang gitawag na to og spiritual siya. Kaya ang balaang espiritu nga nasa sulod sa iyang kinabuhi, mao man ang nagagahom ug nagagiya kaniya. Dili ang iyahang kusog, dili ang iyahang kaugalingon nga paningkamot, kundi ang gahom sa balaang espiritu. Number 3, the filling of the Holy Spirit provides the supernatural dynamics for executing the Christian life. So kung kita puno sa balaang espiritu, ang balaang espiritu nagahatag kanato og dili basta-basta nga kadasig aron sa pagbuhat
ug pagsunod sa kabubuton sa Dios diya sa Kristohanong pagkinabuhi. Ug mao kanang gingon ni Apostol Pablo usab sa Filipos 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So naay power sa sulod niya. Tungod kay espirituhanon man siya. Naay supernatural dynamics, no, for executing the Christian life. Number 4, only by utilizing this divine power and strength can the believer combat the inner temptations of sin nature, understand and apply spiritual truths, produce divine good, witness for Christ effectively, and glorify Him to the maximum. So, wala laing paging kita magiging espirituhanon, magamit na to ang divine power and strength sa pagpakigubat nining kalibutan na. Batok sa mga temptations, o bisan man sa gitawag na itong mga pangandoy sa ato ang sin nature. Ug tungod niya na atong masabtan kini sila ug maaplikar sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug busa mao kana nga mag-produce kita og divine good, nahimo kita nga saksi diha kang Kristo Jesus nga epektibo ug nga makawahimaya kita kaniya to the maximum. Mausab ka ng gisgutan nina sa John 16:13-14. On His human power, ability, and wisdom, usahay kininom, magsalig ta sa ato ang tawhanong gahom, tawhanong kusog, magsalig ta sa tawhanong abilidad, ug bisan man sa atong kaugalingong kaalam. The believer is helpless to achieve these spiritual objectives. Dili ta magmadaugon sa atong espirituhanon nga gubat. Dili ta mulampo sa atong espirituhanong pangandoy. Nagkinahanglan jud kita og gahom ug power sa balang espiritu aron nga kita makakabot sa atong espirituhanong pangandoy ug nga magmadaugon kita sa atong espirituhanong pagpakigubat. Now, anhi kita karon sa the power of the Word of God. Ganina atong gitunan ang the power of the Holy Spirit. Karon din hikita sa the power of the Word of God. When the Word of God reside in the soul of the believer, God the Holy Spirit will use every word to function for application in every circumstances of life. So mo ka ang trabaho sa balang espiritu. Sa dihang aduna kita yung mga doktrina diha sa atong kalag, mao ka nang ihang paggagamiton para sa pag-function o pag-aplikar niya na nga pulong sa Diyos sa mga circumstances nga pag-atubangon nato. So kung unsa kadaghan ang Word of God sa atong kalag, mausab ka na ang paggagamiton sa Diyos. Daghan usab o magamit ang Diyos nga Espiritu sa atong pagkinabuhi, bisan man sa mga circumstances. So, either adversities or prosperities, the doctrine in the soul always fit for application. So kung nalantay mga doktrina diha sa atong kalag, kanunay gud kini siya nga ego nga magamit nato para sa atong application sa matag circumstances. The same with Jesus Christ, no? When Jesus Christ was tempted by Satan 3 times in Matthew 4:3-11, si Jesus Christ gikutlo po niya ang scriptures sa tulog yun ka panahon. So si Satanas nahimong defeated tungod kay si Jesus Christ puno man sa pulong sa Diyos, loaded siya sa Word of God, empowered siya sa Holy Spirit, ug busa nagmadaugon siya bisan man sa mga temptation ni Satanas. Sa samang paagi-usab, kita, ingon nga mga membro sa panahon sa iglesia or mga magtutuo, church-age believers, has the same power to counterfeit our enemy's scheme. Kung unsa man tong anaa kang Kristo Jesus nga iyang gigamit sa pagbuntog kang Satanas,
mausab ang power nga aniya kanato nga pwede nato pod nga mabuntog ang atong kaaway nga si Satanas. Ug busa kita gibutangan kita sa balaang espiritu, nagapuyo ang balaang espiritu nga ni kanato sa katuyuan nga aduna kitay gahom. Apan makalihok lamang ang balaang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi when we are filled with the Holy Spirit. Kung dili kita puno sa balaang espiritu, mao kana wala kitay gahom, wala kitay kusog sa pagpakig-away sa espirituhanong gubat. Mapildi gid kita tungod kay ang atong kalaban espirituhanon man ug gamhanan man ang atong kalaban. Si Satanas ug ang mga demonyo gamhanan man sila. Ug ang tao wala may gahom. Mao bitaw nang gibutangan kita sa balaang espiritu nga diin divine power to counterfeit sa mga demonic power. Ug busa pwede na itong mapildi ang mga demonic power tungod kay adunay divine power diri sa sulod nato. Ug mao kanang katuyuan nga nahimo kita nga gipuy-an sa balaang espiritu. Plus the metabolized Bible doctrine in our soul. So na natin balaang espiritu sa sulod nato nadugangan pa sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios o mga doktrina diha sa Biblia nga nagpuyo diha sa atong kalag. Another source of power usab kini siya nga kanunay nga nagahimo kanato nga powerful sa atong Christian life. Ang danger diri, the danger is that if we don't have Bible doctrine in our soul, mo kanay sa kalakong problema kung wala doktrina sa atong kalag. Tungod kay ang Holy Spirit dili siya maka-perform sa iyang buluhaton. Ang balaang espiritu maka-perform lamang sa usa ka magtotoo nga diin gigamhan sa balaang espiritu. Therefore, all members of the royal family of God need to put Bible doctrine in our soul daily. Study, learn, inculcate, and metabolize Bible doctrine must be our first priority. Mao gina ang ato ang dapat priority number 1 ang pagtuon gyud sa pulong sa Dios para nga masudlan og doktrina ang atong mga kalag. Our spiritual war cannot be victorious by using our human ability, talents, wisdom, and strategy, no? Dili pwede, no? Gubat ning espirituhanon. Kung gusto nato nga magmadaogon kita sa atong gubat ng espirituhanon, kinahanglan pili nato gamiton ang atong tawhanon nga abilidad, tawhanon nga talento, o kaalam o bisan man mga pamaagi. That weapons are powerless and fleshly. We are helpless, hopeless, and useless if we will depend on human capabilities, efforts, and strategy. We need the supernatural power of the Holy Spirit and the power of the Word of God for us to win this spiritual battle. So dili pinagi sa atong gahom, dili pinagi sa atong kusog, dili sa tawhanong paningkamot, kundi pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Ug mao kanang giingon din ha sa Isaiah 40:31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So ang usa ka magtutuo nga nagpaabot nagpaabot sa Ginoo, nagpasabot nga ang Ginoo mo iyahang gitugutan nga mao'y magalihok siyang kinabuhi, maka-gain gyud siya og kusog. Ug unsa niya kusuga, Dios nun nga kusog kini siya. Busa makalupad siya sama sa agila, meaning imposible kay sa tawo nga makalupad, no? Pero nganong giskutan din nga makalupad siya sama sa agila. They will mount up with wings like eagles. Naghulagway kini siya sa usa ka tawo, bisan tawo siya, pero pwede siyang makalupad nga din mapildi niya ang mga demonic forces
tungod kay aduna siya divine power, which is the power of the Holy Spirit. They will run and not get tired. Magdagan sila nga dili sa pagkakapuyan, and they will walk and not become weary. Sa Isaiah 40:31. Ug busa sa iyang pagkinabuhi, nagkinabuhi siya nga espirituhanon. Tungod kay anaaman kaniya ang gahom sa balang espiritu. Dili gahom sa tao ang iyang gisaligan, kundi ang gahom sa espiritu nga naa sa sulod niya. Wala siya nagkinabuhi nga tawhanon, kundi nagkinabuhi siya nga espirituhanon. Ug mao kana ka importante ang spirituality nga dapat natong masabtan. Nga di nagkinabuhi kita, dili pinasikad sa atong kaugalingong kusog, pinaagi sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong abilidad, kundi pinaagi lang gyud sa gahom sa balaang espiritu. Now, nahibalo kita nga bisan man sa kaluwasan for salvation, no? For salvation, we don't need to add the work of Christ on the cross. Even a little thing of human efforts, good works, and gimmicks. Sa mga pagi sa salvation, dili na jud kinahanglan pa nga dugangan pa sa tao ang buhat ni Kristo sa cross. Ang buhat ni Jesus Christ sa cross, insakto na to siya, kompleto na to. Ug wala na ikadugang pa ang tao didto, no? Ang atuwa, igo na lang kita nga atong pagatuuhan ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Ug pinaagi niya na mamaluwas kita. Wala tay madugang niya na, no? Tungod kay kompleto na kana siya. Bisan man gani ang atong pagtuo, hinumduman nato nga ang atong pagtuo gihimo lamang effective sa Ginoo sa dihang kita nagabuhat sa mao nga pagpili o desisyon. Ug busa nahimo kitang nasakop sa royal family of God by that time nga kita mituo kang Kristo. So it was already done completely when Jesus Christ said it is finished in John 19:30. So kung natapos na niya, wala na gid kita ikadugang ni ana. Sa samang pagiusab in the Christian way of life, we need the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God to execute it, no? Sa Ephesians 1:19 o bisan man sa 1 John 4:4. Meaning, ang human abilities, human efforts and strategies are not excluded in the Christian way of life. Sa Christian way of life, dili ni pinagi sa ato ang kusog, dili ni pinagi sa ato ang gahom, dili pinagi sa atong abilidad o sa atong mga pamaagi or strategy. Hinumduman nato nga walay capacity ang usa ka tawo bisan man sa pag-execute sa Christian way of life. We need the divine power. We need the power of the Holy Spirit para nga kita magmadaugon sa atong Kristohanong pagpakigubat. So divine power do not need help. Kinahanglan nga kung kita puno sa balang espiritu, enough na siya nga power nga diin kita magmadaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang atuwa na lang sa dihang gigamhan na kita sa balang espiritu, mao na lang ang pagpili sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kaya niya na nga time, nahibalo kita nga ang balang espiritu mao man ang nag-influensya ka nato o nag-control ka nato o busa ginatudloan kita niya sa tanang mga espirituhanong butang. O dili na kinahanglan natong dugangan pa kini siya, no? Tama na siya nga nag-empower sa tuwa. Tungod kay nahibalo kita ang Diyos nga espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, usa siya kagamhanan. It is powerful, absolute, and complete. Enough na gid siya, no? Dili na kinahanglan nato nga sagulan pa sa ato ang tawhanong gahom. Dili na kinahanglan nga ato pang dugangan sa atong mga pamaagi, no? Mga strategy.
enough na siya nga gihatag sa Dios nganhi kanato aron nga magmadaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Hinumduman nato nga sa Christian way of life, ang Dios wala nagkinahanglan kanato. Kita ang nagkinahanglan sa Dios. So God does not need us. Kay usay magunahon ang gud ang tao lagi nga mo exert siya effort sama ra nga murag gitabangan ni ang Dios. No, dili na pwede, dili na nato kinahanglan tabangan ang Dios. Ang Dios enough na nga nag-empower kanato. Kita nagkinahanglan sa Dios. Apan ang Dios wala magkinahanglan kanato. Padayon kita, no? Actually, adunay ilustrasyon diri apan dili man ninyo makita tungod kay wala man kita wala ang ato ang teaching aid wala nato na connect, no? Diya sa ato ang computer para nga mapasa diha sa mga nagtan-aw. Ako na lamang kini siyang explain, no? Kini siya nga illustration nagtudlo kanato nga bisan man sa kaluwasan, ang morality, ang human good, ang human effort, religiosity, sincerity, tanan nga mga buhat sa tao, failure ni sila to reach God's standard. Dili makakaya ni sila, no? Ang tawhanon nga mga paningkamot, mga tawhanon nga kaayo, tawhanon nga pagkamaayo, dili makakabot sa kataas sa standard sa Dios. Kaya ang standard sa Dios is 100% balaan. Ug busa dili makaya sa tao ang standard sa Dios nga 100% balaan siya. Tungod niya na ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus dito sa cross. Kaya ang tao dili gid makakabot sa Dios, dili gid makaadto og langit ang tao tungod kay ang standard sa pag-adto sa langit mao nga gikinahanglan mahimo kitang matarong. Ug unsa man nato pag kinabuhi nga matarong nga diin wala man tay capacity, totally depraved man ta. Busa sa dihang gipadala si Kristo Jesus kalibutan ug dito sa cross gilansang siya, gibayaran niya ang tanan natong mga sala. Ang usa ka tawo nga motuo ug mosalig kaniya, hatagan siya pagkamatarong nga iya sa Dios. Pagkamatarong nga diin makapasar sa standard sa Dios. Ug busa gimatarong kita pinaagi lamang sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon nga atong manluluwas. So tungod niya na nakapasar na kita sa standard sa Dios, kaya aduna naman kita'y pagkamatarong nga iya sa Dios nga diin na of course equal na sa iyang pagkamatarong tungod kay kanang pagkamatarong iyahaman sa Dios. Iya lamang gisulob nganhi kanato, iya lamang gihatag nganhi kanato sa takna nga kita nituo ngadto kaniya. Ug busa kita makaadto na sa langit tungod kay aduna na tay pagkamatarong nga iya sa Dios. Now, sa samang pagiusab sa Christian way of life para sa Kristohanong pagpangalagad, wala kita mahimo nga pagpangalagad ngadto sa Dios pinasikad sa tawhanon nga abilidad, no? Dili kaya sa tawhanong abilidad ang pag-produce og Christian service. Wala tay kakayahan niya na, no? Sa ako nang gisulti kaganina, mga human abilities, no, mga human efforts, mga human good, kini silang tanan dili madawat sa tubangan sa Dios. In fact, ang Roma 8:8 nag-ingon gyud dinha nga ang tanang buhat sa unod dili makapahimuot sa Dios. So walay buhat sa unod nga madawat sa tubangan sa Dios. Ang madawat sa Dios katulang buhat sa Dios nga Espiritu sa sulod nato. When we are filled with the Holy Spirit, when we are in fellowship with God, when we are clean before God, ug sa dihang kita nagasunod sa kabubuton sa Dios, through the influence of the Holy Spirit,
through the leading of the Holy Spirit, mao naman ka na ang madawat sa tubangan sa Dios. Alang sa gitawag natong Kristohanong pagpangalagad. Now, adunay ikaduha nga diagram diri nga naghisgot ni tungod sa spirituality, no. Naibalo kita nga ang spirituality nagpasabot nga ato namang kining gibasa sa pagsugod, naghisgot mi tungod sa usa ka magtutuo nga gigamhan, no, filled with the Holy Spirit. Ug tungod kay filled siya sa Holy Spirit, ang balang espiritu nga nasa sulod niya, naga-manifest ka na siya, naga-empower ka sa iya, naga-influence sa iya sa pagkinabuhi nga espirituhanon, sa pagkinabuhi nga gitawag na tog madawat sa atubangan sa Dios. He is clean, he is in fellowship with God, he is filled with the Holy Spirit. Ug tungod niya na sigurado kita nga ang usa ka tawo nga espirituhanon aduna siya bunga. Ug makita usab nato kana siya sa Galatians 5:22 to 23, kanang bunga nga espirituhanon naghisgot kana siya may tungod sa Christian character. Adunay tinuod nga kausaban sa iyahang kinaiya. Tungod kay mo produce man siya ng bunga sa espiritu kung siya espirituhanon. Kana pananglitang love, gugma, say gugma. Just remember nga broad ka ng subject na gugma, ha, na ay gitawag din hag personal love na impersonal love, no. Importante nga masabtan nato kana siya. Now diha sa Christian character, mold kita sa Dios nga magkinabuhi diha sa gugma. Tungod kay ang una din ha, kung kita tinuod nga nahigugma sa Dios, personal love for God the Father, kung nahigugma kita sa Dios nga Amahan, mo reflect ka na siya ngadto sa tao. Ang atong paghigugma sa Dios nga wala nato makita, atong mahimo nga ma-function o ma-execute ngadto sa tao nga atong makita. Ug busa mahimo siyang ma-apply sa gitawag natong impersonal love. Ang impersonal love nga gisgutan din ha, gugma kana siya nga walay condition, o gitawag nato kana siya og agape. Agape meaning to say, dili siya dependent sa object, kundi dependent siya sa subject nga nausab sa pulong sa Dios. So kung tinuod nga adunay kausaban kita tungod sa pulong sa Dios nga nasa atong kalag, kanang kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios, mausab kana ang pulong sa Dios nga nasa sulod sa atong kinabuhi, ang paggagamiton sa balang espiritu aron nga mai-apply nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Og busa mo resulta siya sa gitawag natog pagpangalagad nga tinuod. Tungod kay wala man po'y usa ka magtutuo nga espirituhanon nga diin dili magapangalagad. Kung espirituhanon ka, magapangalagad ka gyud. Ug busa atong mahibaluan din ha, ang unang nga basihanan sa iyang kinabuhi nga magapangalagad sa Dios mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao man ay priority number 1 nga buluhaton sa usa ka magtutuo. Nga diin priority niya ang pagpaminaw ug pagtuon sa pulong sa Dios pinagi siyang pastor teacher. So, mo na Christian service na siya ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang ikaduha niya na katong pag-aplikar po sa pulong sa Dios gamit ang problem solving devices sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi. So, gitawag nato kana siya og application. Dili kay ang pulong sa Dios manggo dili man lang god perception, no? Taman. Kung perception lang taman, dili magsilbi. Kinahanglan ang pulong sa Dios ma-metabolize gyud siya, ma-inculcate siya, mutuhop gyud dito sa atong kalag, ug mahimo gyud nga realidad sa usa ka magtutuo ang pulong sa Dios adlaw-adlaw ni nga pagkinabuhi. Ug kung pinuod ang pulong sa Dios nga na-inculcate dito sa iyang kalag, mao kana siya nga kanang tawhana iyang i-apply kanang pulong sa Dios nga iyang nasabtan. Busa magamit niya ang 10 problem solving sa iyang
pag kinabuhi. Siguro will inform na ang tanan sa 10 problem solving devices, which is kung atong pagkatanahon kana nga mga doktrina nagatudlo gid kanato ug unsaon nato nga magmadaogon kita sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. Busa mao kana ang giskutan nato pagpangalagad nga tinuod. Genuine Christian service kana siya ang atong giskutan dinha. Nganuman spiritual siya. Spiritual siya in the sense nga he is filled with the Holy Spirit. When he is filled with the Holy Spirit, he is clean. He is in fellowship with God. He is filled with the Holy Spirit. So naani sa iya. Kay dili man pwede nga ang usa niini mawala sa dihang ang usa ka tawo spiritual. Kay ang spirituality is 100% absolute. Ang iyang ka-opposition ini mo ang gitawag carnality. Kaya ang magtotoo manggod na divide sa duha. Number 1, spirituality ug ang ikaduha carnality. Kung dili siya spiritual, carnal gid siya. Kung aduna siya sala sa iyang kinabuhi, carnal siya. Bisan man nagsala sa una-una. Bisan man lag kabalaka, carnal siya. Mahimo lamang siyang spiritual sa dihang filled siya sa Holy Spirit. O dili man po siya mahimong filled sa Holy Spirit kung aduna siya isala. Kaya kung aduna siya isala, na grieve niya ang Holy Spirit or na-quench niya ang Holy Spirit. Busa, ang spirituality is absolute. Meaning 100% spiritual. 100% clean before the Lord. In fellowship with God. Kaya there is no fellowship with God kung adunay sala sa atong kinabuhi. Mahimo lamang kita nga adunay pagpakigsandarot, pagpakig fellowship kauban sa Dios, sa dihang kita limpyo diya siyang atubangan. So, mao kana siya, mag-uban gining tulo. Ang pagkahimo nato nga limpyo sa tubangan sa Dios in time. Halimbawa karon nga gabi, siguro nag-rebound technique ikaw, so limpyo ka sa tubangan sa Dios. So you are in fellowship with God. Nakaituktok kigsandurot kay kung limpyo ka sa tubangan sa Dios, there is fellowship. So, and then, nakaigahom sa balang espiritu. O tungod niya na, mo nang adunay tinuod nga Christian character. Tungod kay kung ang usa ka tawo nga espirituhanon, sa dihang espirituhanon siya, magmanifest gyud ang gitawag natong Christian character. Tungod kay ang balang espiritu nga nasa sulod sa iyang kinabuhi, mubunga man siya. Unsa iyang ibunga? Mga bunga nga espirituhanon. Sama sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Kana siya, no? Mga bunga kana siya sa balang espiritu. Nga mahimo kana siyang tinuod nga magapanghitabo sa kinabuhi sa usa ka magtutuo nga espirituhanon. And by that time, sa dihang nagabunga siya ni ana, mausab ka na siya ang tinubdan ug ngano nga magapangalagad siya sa Dios. So there is genuine Christian service. So mo kini ang mga pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios nga gisgutan usab sa 1 Corinthians 3:11 to 15. Pagpangalagad nga gitawag natong divine God. Dili itong human God. Now, dinhi kita sa mga principles, no? Sa mga principles. Number 1, angelic conflict is a spiritual war. Sumala pa sa Ephesians 6:12. Aduna kita igubat nga giapilan. Ug ang gubat nga atong giapilan kining gitawag natong angelic conflict, espirituhanon nga gubat ni siya. Ug ang espirituhanon nga gubat dili pwede nga gamito na to ang tawhanon nga kusog. Shorta, no? Dili ta kakaya niini. Kaya ang human power dili kakaya sa mga espirituhanon nga power. Gamhanan ba si Satanas?
o gamhanan po ang mga demonyo, gamhanan po ang demonyo. Busa kung ang atong kusog, atong abilidad, atong kaalam, ang atong gamiton, mapildi kita nining espirituhanon nga gubat. Dili kaya sa human power kini siya. Ug busa, kinahanglan nga ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, mao gina dapat ang ma-utilize. Mao gina dapat ang mag-empower sa ato to fight sa gitawag natong spiritual war. Mas gamhanan ang espiritu nga niya sa ato kaysa espiritu nini nga kalibutan na. Sumala pa sa 1 John 4 verse 4. Ug busa, kung ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi naga-function, nagalihok, naga-empower ka nato, mao ka nang mapili nato ang espirituhanong kalaban nato. Di ta matintal, di ta malingla, dili ta daling mahiubos, no? Nganuman, ang divine power nga nasa sulod sa tuwa mas gamhanan kaysa power sa kalibutan, power ni Satanas kalibutan. So kinahanglan makasabutan niya na ug ngano nga ang divine power, ang power of the Holy Spirit nga nasa sulod sa atong kinabuhi, nganong nagapuyo man nganhi kanato. Kana ang katuyuan niya nga aron nga magbadaugon kita sa atong espirituhanong gubat. Sa samang pagi nga si Jesus Christ nagmadaugon, pinagi sa gahom sa balang espiritu ug sa pulong sa Dios nga nasa iyang kalag, kita usab magmadaugon sa espirituhanong gubat sa dihang magamit nato ang two power option. The power of the Holy Spirit inside us plus the power of the Word of God. Now, number 2. Spiritual war demands spiritual power, the Holy Spirit. So, muna akong i-explain kaninyo, no? Mabito na nga sa Acts 1:8, gihatagan na tada gahom, no? Para nga maka-fight kita sa espirituhanong gubat. O bisa man sa 1 John 4 verse 4. Tungod kay ang atong gubat nga giapilan karon is espirituhanon. O dili pwede nga tawhanon ang atong ipagpakig-abatok niini. Dili makaya na to, no? Mabito nang dali kay tang mangandoy sa mga butang kalibutanon kung ang atong ipagpakigbatok niini is tawhanon, mapildi kita. Kay ang atong tawhanon nga kahimtang nay old sin nature. Dali kayo mangandoy sa mga kalibutanong butang. Dali kayo mangandoy sa mga butang nagustuhan na to. Wala kita ipulong sa Diyos. So wala kita divine viewpoint nan mapildi gid kita. Apan kung aduna kita pulong sa Diyos nga nagapuyo sa atong kalag, plus the power of the Holy Spirit, niyan ang panahon na ang atong mga panghuna-huna mga espirituhanon. Ang atong panghuna-huna mga butang nga langit nun. Mga butang nga adunay value sa eternity. O tungod niya na, dili kita dali nga malingla, bisa man ining mga maninintal nga gitawag na itong mga kalibutanong mga butang. Sumala sa atong makita, sumala sa atong madungog, pwede kitang matintal. Pero kung kita, adunay divine viewpoint na ang atong pangandoyon mga espirituhanong mga butang. O dili ang mga butang nga kalibutanon. So, mo ka na, no? Number 3, human power is powerless. Hinumduman na to nga kung magsalig kita sa atong gahom, pildi kita kay wala man, wa may gahom ang atong tawhanon nga kahimtang. Mabito nang sa Sikaraya 4:6 sa dihang si Sikaraya giprophesy niya sa panahon ni Zerubbabel, murag ang ilang hunahuna lisod kayo nila pagkatukuron pag-usab ang templo. So si Sikaraya dire sa Sikaraya 4:6 nagaingon, dili pinagi sa atong kusog, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Meaning to say, nga dili pinagi sa ato ang gahom, dili pinagi sa atong kusog, nga magmadaugon ta niining espirituhanong gubat nga atong giapilan.
kundi pinagi sa gahom sa balang espiritu. So, disim kay David, nga nung nagmadaugon sa kay Goliath, wala niya giisip ang iyang pagpakigubat nga kinaugalingon. Sa 1 Samuel 17:46, mingon siya, "The battle is the Lord." Meaning, ang iyang pagpakigubat, dili iya, kundi iya sa Ginoo. Ug mao ka nang ginatudloan kita, na musalig kita sa Ginoo, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thine own understanding. Ang pagsalig sa Ginoo, nagpasabot ka na siya nga nagsalig kita sa gahom sa Dios ug dili sa atong kaugalingong nga gahom. Lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. No? So, human power is powerless. Human power get tired. Human power fainted. And human power cannot endure. No? Sa Roma 8:12 ug 13. Kung magsalig kita sa atong kusog, pildigin kita. Dali man tang kapuyan. Mingon man ta, kapuya ining mga lagad, oy. Gasto ka ining mga lagad. Pliti pa ta nga to sa simbahan. Magasolina pa ta padulong simbahan. Pag-abot dito, palingkuron pa ta og pila ka oras. So, kapuyan ta, no? Apan ko nang usa ka tao, spiritual, walay kapoy, no? Walay tiredness. Tireless, no? Kung atong tanawon siya, walay kakapoy ang pagpangalagad sa Diyos alang kaniya. Human power cannot please God. No? Dili gid pwede nga makapahimuot kita sa Diyos sa ato ang kaugalingong pamaagi. Mao ka na nga ang Roma 8:8 nagaingon nga ang buhat sa unod dili gid makapahimuot sa Diyos. Ug busa excluded ang buhat sa unod diha sa plano sa Diyos. Walay labot ang unod nun, walay labot ang tawhanon nga gahom sa pagpangalagad sa Diyos. Iyahalang gid na siya nga gahom sa balang espiritu. So, divine power do not need help from human power. Ang divine power, tama na siya. Insakto na siya. Dili na kinahanglan pa nato nga tabangan. Kay powerful na siya. Divine power is powerful. Divine power is perfect. Divine power is complete. Divine power is absolute. Busa, sa dihang kita gigamhan sa balang espiritu, enough na siya nga magmadaugon kita sa atong espirituanong pagkinabuhi. So, God give us divine power at salvation, the indwelling Holy Spirit. Sa Ephesians 1:13, o bisa man sa Romans 8:9-11. Kung daghang pang mga bersikulo sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, naghisgot nga gipuy-an kita sa balang espiritu. O bisa man sa John 14, no? Ang balang espiritu na nasa sulod sa atong kinabuhi. Nganong nga naman siya sa sulod sa katuyuan nga kita adunay gahom sa pagpakigbatok sa atong kaaway. Kaya nga atong kaaway espirituhanon man. Busa awayon nato sila sa espirituhanon nga pagpakig-away. Dili sa tawhanon, no? Dili pinagi sa dugo ug sa unod. So, mao ka nang gisgutan sa Ephesians 6, no? Nga ang gubat nga itong giapilan, dili pinagi sa unod. Kundili sa espirituhanon nga pagpakig-away. So, we are commanded to be filled with the Holy Spirit always. Mao nang gisgutan niya sa Ephesians 5:18. Tudloan yun kita nga kanunay kita magpapuno sa balang espiritu sa katuyuan nga sa espirituhanong pagpakigubat sa Christian way of life, magmadaugon kita. Ug dili lang pinagi sa atong kaugalingon nga kusog, sa atong kaugalingon nga abilidad, sa atong kaugalingon nga kaalam, sa atong kaugalingong pamaagi, mga strategy, mga gimmicks, dili pinagi ni ana, no? Mapildi kita din ha. Kinahanglan nato ang gahom sa balang espiritu. Hinumduman nato, this war is spiritual. And we need to depend always to the divine power of the Holy Spirit.
So tungod kay kini nga gubat is espirituhanon, kinahanglan nga ato usab kining atbangan sa espirituhanon nga pagpakigubat dili sa tawhanon. So we really need the divine power, and that power, and that is the Holy Spirit, was given to us at the moment we believe on the Lord Jesus Christ. Aduna na lamang kita 5 minuto, so ato na lang kini siyang tiwason ho. Now, sa atong pagpakig-away, hinumduman na to nga unsa nga klase nga pagpakig-away ang imuhang gusto, no, nga magapanghitabo sa imuhang kinabuhi. Tungod kay sometimes sa atong kinabuhi ang Dios nag-intervene. Ug busa mo kining gihisgutan dinhi nga God will fight for us. Now adunay kalainan nining duha, kining God will fight for us ug kining God will fight through us. No? Now atong hatagan kini gamayng pagtagad tungod kay usahay gusto gyud nato nga ang Ginoo mo'y makig-away gyud sa gitawag nato atong mga circumstances kinabuhi. No? Especially kung aduna kita yung mga balatian, gusto natong ang Dios magmilagro, ayohon tagdali, no? Inana, no? Halimbawa atong mga gubat nga nagian sa mga Israelites, labi na tong gigukod na sila sa mga Ehiptohanon gikan sa Egypt nga mga Israelites nga muadto na unta sila sa Canaan. Pag-abot nila diha sa Red Sea, corner na sila, no? Ug nagsunod kanila ang mga sundalo nga mga Ehiptohanon. Ug atong nakita diha sa Exodus 14:13, si Moses samtang nagabarog siya, nagagamit siya sa iyang sungkod, mingon siya sa iyang mga katawhan, tan-awan ninyo ang kaluwasan nga pagabuhaton sa Dios. See the deliverance of God. No? Unsay gibuhat sa Dios, atong nakita dinhi, ang Dios mismo ang nagbuhat og paagi nga diin sila delivered sila gikan sa mga sundalo nga Ehiptohanon. Unsay gibuhat sa Dios, atong nakita ang dagat niya na is napikas. Og ang tanang mga Israelites mitabok sila ngadto sa pikas tampi. Ug sa dihang nagkatabok na sila, misunod tong mga sundalo nga mga Egyptians og nimbalik na pulang tubig. Ug busa tanan nga mga sundalo nga Egyptians nga tuwa sa ilalim sa tubig nangamatay gyud, no? Apil na to ilang karwahi. So kato gitawag nato kadto siya og God will fight for us, no? Pwede ang Dios magabuhat. Halimbawa pag kining hitabo sa 2 Kings 19:32-36, no? O bisan man sa Joshua 10:12-16, no? Kining mga gubata atong nakita kini siya nga ang Dios ang nagapakigubat nini. Katong 185 ka mga Assyrian nga mga sundalo nga sa usa lamang ka minuto pagmata nila sa pagkasayo nahurot na og kamatay ang mga 185,000 nga mga sundalo. At trabaho kato sa Dios, mo tong gitawag ito God will fight for us. Now sa kinabuhi ni David sa 1 Samuel 17:47 atong nakita dinhi. Atong nakita nga si David nakigaway gyud kang Goliath. Pero sa iyang pagpakigaway kang Goliath, wala si David nagsalig sa iyang kusog. Wa siya nagasalig sa iyang gahom. Kundili nagsalig siya, yung kining gubata is iya sa Ginoo. So the battle is the Lord. So madaugon gyapon si David. So atong nakita dinhi, do murag ang tao moingon nga mix man na pastor. Pwede man nga God will fight for us. Pwede po God will fight through us. Kaya gigamit gud si David nga nagmadaugon siya. Yes, gigamit si David, pero tungod sa iyang pagka-espirituhanon, nakasabot siya nga ang gahom nga ana sa iya mo'y makig-away batok kang Goliath, dili ang iyang kusog,
ug busa nagmadaugon si David batok kay Goliath. Now, ang nakanindot po nini kining God will fight through us. Sometimes ang Ginoo pag gamiton po ta niya. So, gusto niya nga kita mismo nagmadaugon diya sa atong pag-aplikar sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Busa kining Ephesians 1:19 nagatudlo usab kanato nga diin ang balang espiritu maga-strengthen sa atong kinabuhi para nga magmadaugon kita sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Meaning, paggagamiton sa Dios ang magtotoo nga pwedeng makig-away kita batok sa atong kaaway. Through the power of the Holy Spirit inside us and through the power of the Word of God. Mo nang gitawag God will fight through us. O bisan man sa 1 John 4 verse 4, no? Nga ang gisgutan din na mas gamhanan siya, mas gamhanan ang espiritu nga niya kanato kaysa espiritu nga niya sa kalibutan. Buti nga pasabot, ang espiritu nga naa kanato mo kining balang espiritu nga nagapuyo sa atong kinabuhi, mas gamhanan kaysa espiritu nini nga kalibutan. Buot pasabot, unsa man lang ang klaseng espiritu? Espiritu sa mga kaaway na to, mga demon forces, mga espiritu nga kalibutanon. So, tungod kay nakitay gahom nga naay gahom nga gibutangan sa sulod nato nga mao ang balang espiritu nga nagapuyo sa sulod nato, pwede kitang makaaway nga espirituhanon batok sa mga demonyo. Ngayon kita, pastor, di ta kakaya niya na. Kung tauhanon, pildi kita. Pero kung espirituhanon, mabitaw nang gihatagan kitag power, sa Acts 1:8 pa lang, gipanagna na din ni Kristo Jesus nga, hatagan ko kamo og gahom, no? Ano? Hatagan ko kamo gahom, no? So, tinuod ka na nga nagapanghitabo sa Pentecost, natagaan gyud sila og gahom sa dihang si Jesus Christ gikan sa iyang resurrection ngadto sa iyang ascension 50 days after niya na ang balang espiritu mikunsad sa mga magtotoo. O nahibalo kita nga sa atuang panahon karon ang balang espiritu mipuyo sa atong kinabuhi sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus. Ug busa nanang balang espiritu sa atong kinabuhi. Ug walay rason nga dili ta magmadaugon tungod kay ang balang espiritu mas gamhanan kaysa mga espiritu nining kalibutan. Kung pildi man kita nga Kristohanon nagpasabot nga wala pa gid nato masabti ug unsa ang spirituality ug ngano nga pildi man kita. Kaya dapat magmadaugon man gid kita. Bisan man sa atong mga panghuna-huna, bisan man sa atong mga pagpanulti, bisan man sa atong mga pagpanglihok, kung kita nagkinabuhi nga espirituhanon, nagkinabuhi kita nga dili man kita hingpit, no? Dili man ingon nga sinless na gyud ta, pero pwede kita nga magpuyo sulod sa usa ka oras nga diin nagkinabuhi kita nga in fellowship with God. Kay kalisod ba po niya na magkinabuhi kita nga permanenting out of fellowship, no? I do not know kung gusto ba nato nang nagkinabuhi ta nga out of fellowship with God, no? Ang ato yung objective sa kinabuhi nga magatubo kita nga to sa pagkahamtong aron nga makakaton kita og unsaong pagkinabuhi nga in fellowship with God. Kay mao kana ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Nga magkinabuhi kita kanunay nga diin may sandurot kauban sa Dios. Okay, wala na gyud kitay panahon busa dinhi na sa tama ng atong pagtuon ug moadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Dios nini nga taknas kagabhion kami hatag sa among mga pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya nga kanimo tungod sa imong kaayo sa among makinabuhi. Salamat sa imong pulong nga kanunay nga nagatudlo kanamo pagkinabuhi nga espirituhanon. Nahibalo kami nga sa tawhanon nga paagi pildi gyud kami, sa tawhanon nga kusog pildi kami, sa tawhanon nga paningkamot pildi kami. Apan salamat nga adunay gahom nga imong gihatag nganhi kanamo mao ang balang espiritu nga sa dihang kami magkinabuhi lamang nga espirituhanon.
ang gahom nga niya sa sulod namo mo'y maga-influence ka namo, magahatag og gahom o bisaman sa paggamit sa balang espiritu sa mga pulong nga niya sa among kalag nga diin mai-apply namo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug nga magmadaogon kami sa among pagkinabuhi nining kalibutana. Salamat Father God sa mga adlaw nga imong ginatugot pa sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga opportunities nga matag karon ug unya nagakinabuhi kami. Uyon diha sa imong kabubuton. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Dios ug atong manluluwas. Amen.